नमस्कार आपण देखुछंती न्यूज 18 ओडिया डिजिटल लाइव तेबे समस्तंकर जो अपेक्षा थाए महिला मानकर सुभद्रा टंका केबे आसीबा तेबे खुशीर कथा होची कि सुभद्रा हिताधिकारी पई वर्तमान समय बड़ खबर होची कि आपनका अकाउंट को टंका जिबा वर्तमान समय आरंभ होची एवं जो मानकर एनपीसीआई रे जेतु समस्या रहितला सेति पई 3,38,000 महिलांकर सुभद्रा टंका अटकीतिला उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्ये बारंबार कहितले आमे तुरंत ताको क्लियर करूछु एवं खुशीर कथा कि आज देखिबा कि पाखापाखि 68,000 हिताधिकारी डॉक्यूमेंट क्लियर होइछि एवं टंका जिबा आरंभ होइछि जनक पर जनक अकाउंट को टंका 5,000 देखिबा कि सुभद्रा किस्ती चतुर्थ पर्याय किस्ती जिबा आरंभ होइछि प्रथम पर्याय ये चतुर्थ किस्ती तो बड़ कथा होइछि कि आउ जो मानकर अटकी रहिछि दर्शक बंधु आपण मध्ये निजर कमेंट बॉक्स मध्ये रखि परिबे कोन आपण चाहुछथि काहे कि अनेक महिला माने सुभद्रा को नेकी समान एबे भी द्वंद्व अछथि काहे कि जो मानक अकाउंट को टंका जाइछि से माने त एकदम खुश अछथि कि जो मानक अकाउंट को टंका जाई नाही तो आउ जने लिखिछंती हमर अकाउंट आसुनी प्रत्येक महिला माने काहे कि आपन को अकाउंट को काहे कि टंका जाउनी आपण बैंक को जानतु एवं बैंक जो डॉक्यूमेंट रही ताको आउथरे देखंतु काहे कि बारंबार मध्ये प्रभाती परिडा कहछंती आपण बैंक को जानतु एवं आपण को जदि समस्या रही तार कहंतु काहे कि एनपीसीआई आपण को आउ गोटे कथा आपण गुरुत्वपूर्ण कथा कहि रखु जस बंधु आपणकर जदि आपण एथर को अकाउंट को टंका जाइनी आपण व्यस्त होंतु नाही बहुत जन लिखुंट मोर आसनी मैडम आपण जो मानकर आसनी आपण आदौ व्यस्त होती कहीं 3,38,000 महिला एनपीसीआई क्लियर होनी एवं ता भर 68,000 क्लियर होती डॉक्यूमेंट क्लियर होगा टंका आसूची जदि आपणकर जाइनी तेज मार्च 8 रे सरकार कहते कि 5,000 प्लस आप द्वितीय किस्तिर 5,000 आप 10,000 टंका पाइबे अर्थात जो एनपीसीआई जो मानकर 3,38,000 क्लियर होता से मात्र 68,000 क्लियर होइछि एवं सीता डॉक्यूमेंट क्लियर पर टंका आसीबा आरंभ वर्तमान समय होइछि 18 लाख महिलांकर अकाउंट को टंका मध्य जाइछि सुभद्रा टंका तो बड़ कथा होछि कि सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 98 लाख टपी जाइछि एवं 1 कोटी होय तो छुइबो तबे एनपीसीआई रे जो मानकर असुविधा होतला सेति टंका जाउ नतला बहुत जण लिखुछंती कि टंका मैडम हमर बैंक जाइथिलु सब ठीक अछि किंतु एनपीसीआई ठीक नाही आपण जदि एनपीसीआई मैडम ठीक बैंक कर्तृपक्ष सहित कथा हुंतु केमती क्लियर हेबो से दिगरे देखंतु काहेकि ना बड़ कथा बहुत जन लिखुछंती कमेंट्स बट आसुनी मोर आसनी तो अंडर प्रोसेस अछि अपन मैडम जति अंडर प्रोसेस अछि अपन तुरंत एंट्री आपण पाई जिवे काहेकि ना सरकार के पक्ष कुआ जाइछि गतकाली मते प्रभाती परिडा मते कहिसंती कि आमे मार्च 8 रे परवर्ती जो द्वितीय किस्ती दबु आपण एट ए टाइम दुई थर टंका पाई जिवे माने प्रथम किस्तीर पैसा प्लस आपण द्वितीय किस्तीर 5,000 आपण 10,000 टंका एट ए टाइम पाइबे आपण आदो व्यस्त होंतुनी ता सहित बहुत जना कहउचंती टाइम केतेटा पर्यंत अछि मैडम टाइम मैडम सरकार आ गोटे कथा कहिसंती सुनंतु आप लास्ट हिताधिकारी जो माने 21 वर्ष हो जाइथिबे मार्च 8 भितरे से माने प्रक्रिया जोड़ी हेबे एवं 60 वर्ष रु से माने आउट हेबे ए जो प्रोसेसटा आमे कोनोसे निर्दिष्ट समय नाही आपण पर आराम से अप्लाई करि परिबे जे पर्यंत शेष हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइबा पर्यंत ए पूरा प्रक्रिया चलिबो ए प्रक्रिया बंद होबनी सरकार को पखरु कह देछि एवं सब बड़ कथा आपण को कहि रखुची आमे मध्ये न्यूज 18 में मध्ये दर्शक मन को खबर देखाइ दिलु आपण को आपण भाबुते 5,000 टंका रे केमती हमें बिजनेस करिवो 5,000 टंका कोन हेबो किंतु आउ गोटे सरकार आपण को बड़ मुद्रा आसुची काहेकि ना तीनोटी मुद्रा आसुची सुभद्रा को नेकी आपण ऋण मध्ये नै परिबे आपण 50,000 टंका अधिक ऋण मध्ये नै परिबे आपण जदि गां रे किछि बिजनेस बा स्टार्टअप करबा को चाहउछंती सरकार आगु को आपण को पई गोटे बड़ किछि गोटे ऋण आनिबा को व्यवस्था आनिबा को चाहउछंती एवं बहुत जण लिखुछंती दीदी बैंक जाइथिलु ठीक अछि हेले आसीनी मैडम जदि आपनकर आसीनी काहे कि आसीनी कोठी समस्या रहउछि आपण टी कथा होइचंतु ता सहित आपण को जदि आसीनी आपण को कहि रखुछि आपनकर 3 लाख आपण अजेतु 18 लाख महिला को आज गला 3,38,000 महिला टंका एनपीसीआई जो अटकी 68,000 ता भितर क्लियर होची डॉक्यूमेंट क्लियर बाकी जो हिताधिकारी एनपीसीआई क्लियर कले आसंता मार्च 8 रे आपण उभय किस्ती पाइबे प्रथम रो किस्ती प्लस द्वितीय मार्च 8 रे अंतर्जातीय वुमेन्स डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपण 5 + 5 आपण 10,000 टंका सरकार को पक्षरु दिया जिवो बोली घोषणा मध्य करा जायछि मैडम अंडर प्रोसेस अछि आसीबो कि नाही
କହିବି କି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି କିଛି ଗାଡି କିମ୍ବା ଯାହା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏସବୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ 5,000 ପ୍ଲସ୍ 5,000 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଦେଇଛି ଠିକ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଯାଇ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥିଲେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ବେଳ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ପାଖ ନିକଟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟସର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ କି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି ପଇସା ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନା ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଆପଣ 5,000 ପ୍ଲସ୍ 5,000 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଋଣ ଆଗକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ଆସିବ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ଗାଁରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିପାରିବେ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳା ନୁହେଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳା କେମିତି ସଶକ୍ତ ହେବେ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ ମିଶନ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା କଥା ବଡ କଥା ହଉଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସନଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମହିଳା ଆଜିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର 5,000 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ ଆସୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେକ୍ସନ ନଜର ପକାଇ ନେବି ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି କାମ କରୁଛି ଯାଇପାରୁନି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର ତ ମ୍ୟାଡାମ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ହଉନି କହୁନି ତ ବଡ କଥା ହଉଛି କି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି ଆସିନି ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ପାଇବେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କାହିଁକି ନାହିଁକି ନା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଫୋକସ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କେହି ବି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ନ ବାଦ ପଡନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ଏବଂ 3ଟି ଫେଜରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 5,000 ପ୍ଲସ୍ 5,000 ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ବହୁ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ ତ यूनियन बैंक होनी आसुनी जदि आपनकर यूनियन बैंक आसुनी आपण बैंक कर्तृपक्षक सहित कथा हुंतु कनाडा बैंक केबे आसबो देखंतु आज सरकार पक्षरु टंका पठा जाईची पर्यायक्रमे जनक पर जनक अकाउंट को सब जाउची टंका आपण इवनिंग पर्यंत अपेक्षा करंतु संध्या पर्यंत अपेक्षा करंतु टंका आपण अकाउंट को जीवो किंतु आपण को कहि रखु जो मानकर एनपीसीआई क्लियर हेनी देखंतु जो मानकर क्लियर हेची सेमानक अकाउंट को टंका जाउची आज इवनिंग राति पर्यंत जीवो जदि आपनकर क्लियर हेनी तेबे आपण मार्च 8 रे टंका पाइबे आपनक जदि पूरा रही पूरा टंका पाइबा आपण योग्य योग्य हिताधिकारी तो दर्शक बंधु आपण निश्चित भाव टंका पाइबे आपण आदौ देखिबे कि ओरिड होंतु नाही काहेकि ना सरकार कहिसंती योग्य हिताधिकारी समस्त टंका देबे आपनकु केवल टंका 5,000 एमती 5 वर्ष रे 50,000 नुहे आपनकु सरकार मध्ये ऋण देबे 50,000 टंका अधिक आपनकु ऋण मध्ये दिया जिवो आपण चाहेबे निजर गां रे बिजनेस छोट व्यवसाय मध्ये